So we want to welcome all of you who join us online. I will speak in English. I will also speak in a little Malay, and we will look at the word of God together. 所以我会说英文，也说一点马来文，然后我们一起看神的话语。So on Thursday, we look at the verses in the book of Ephesians. 星期四我们看到以弗所书 Chapter 5 verses 15 to 16. 第5章， Kitab Efesus dari pasal 5 ayat 15 hingga ayat 16. Hari Kamis kami ada sebuah ibadah online. Kami renungkan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 dari ayat 15 hingga ayat 16. 以弗所书5章。 Dari ayat-ayat dalam kitab Efesus kita belajar bahwa kita harus hidup 我们学到我们要活， dan belajar untuk menebus waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 要爱惜神给我们的时 In 间。 verses 15 and 16, see then that you walk circumspectly, 第15、16 not 节， as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. 要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus belajar hidup bukan sebagai orang yang bebal, yaitu orang yang bodoh, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. 所以我们活着不要做糊涂人，但是要做聪明有智慧的人。 So at the end of the service, the words that came I was again after we prayed for Israel and all that. 所以在我们为以色列祷告之后， I look at the verse again and I was attracted to the phrase to live not as fool but as wise. 我记得这个境界就是不要好像愚昧人的活，要好像智慧人一样的活。 Jadi betapa penting kita harus belajar apakah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini, bahwa bagaimana kita hidup seperti orang yang bijaksana. 我们要学习要怎么样做智慧人而活。 Apa yang dimaksudkan apabila ayat itu memberitahu kita supaya kita hidup seperti orang arif, 好像我们活的时候是做有聪明智慧的人，而不是愚昧的人， bukan seperti orang bebal. 不是好像愚昧的人。 Jadi apabila saya lihat ayat-ayat ini, 当我看这些经节， dalam hati saya terpikir ayat-ayat dalam kitab Matius, in Matthew 25, Matius 25. 在我的心里就想 Tiada 到 Alkitab, 马太 tidak 福 bawa. 音第25章。 Matthew 25, dalam Matius pasal 25 马太福音第25章 dari ayat pertama hingga ayat ke-13. 第1到第13节。 Then I recall this parable of the wise and foolish virgin. 这里告诉我们10个童女的比喻。 Ini adalah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Masih ingat perumpamaan yang Yesus memberitahu murid-muridnya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? 这是耶稣告诉他的门徒那10个童女，5个聪明，5个愚昧的。 So you see, there is the contrast between wise and foolish. 所以聪明和愚昧的之间有一个对比。 Di dalam umat Kristen juga ada yang bodoh, ada yang bijaksana. 在基督徒当中也有愚昧和聪明的。 Kita tidak mau jadi orang-orang yang bodoh. Amin. 我们不要成为愚昧的人。 Kalau kita hidup seperti orang yang bodoh, 如果我们活着好像愚昧的人， kita akan terlewat apa yang Tuhan mempersiapkan untuk kita dalam hidup 我 kita. 们就会错过神在我们生命中为我们所预备的。 Jadi dalam perumpamaan yang tercatat dalam Matius 25所以在马太福音25章记载的， juga adalah sebuah perihal berkenaan kedatangan Yesus buat kali yang kedua. 也是告诉我们耶稣第2次来临的日子。 Okay, I'll read verses 1 to 13. You can follow in English, I'll read in bahasa. 1到13节你可以自己读英文的，但是我这里会读马来文的。 Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat kelima, tetapi karena
karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayat ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." 那时天国好比10个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有5个是愚昧的，5个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。” So brothers and sisters, 所以弟兄姐妹， we are told in Ephesians chapter 5 to live 以 carefully. 弗所书5章告诉我们要小心的活 We，are asked to redeem the time because the days are 我们要 evil. 救赎时间，因为世代邪恶。 And we are to live as wise people and not foolish 我们要好 people. 像聪明人活，而不是愚昧人。 So in the parable that we read about the foolish and the wise 所以我 virgins, 们读到关于愚昧和智慧的童女， it is a very familiar parable that we have read 这 before. 是很熟悉的，告诉我们所读过的。 I have tried to share on this passage many times, but I have not been able to. 我分享过这个很多次， I want 但是 to- I want 我 to- 尝试要分享，但是却不能分享。 I don't think maybe I still wait upon God for the revelation. 我还是在等候神的启示。 But this morning I just want to share what we can learn from this 但 parable. 是今天我只是要分享我们从这里可以学习的， We are not going to go into detail. 我们不会进入细 But, 节。 but let's catch what we have learned on Thursday. We have to live wisely and not 但 foolishly. 是让我们抓住星期四我们所学的，就是要聪明的活，而不是愚昧的 So 活。 what can we learn from this parable? Number one. 所以我们从这个比喻能学到什么呢？第一， Number one, Matthew 25 speak of the even though it's a parable, if you look at Matthew 如 24, 果你看马太福音25章，它是比喻；你看第24章， in Matthew 24, Jesus was talking about end times. 耶稣说到末世， The disciples asked him, "Tell us, when will you come again? 门徒问耶稣说：“告诉我们，你何时再来？ When will the kingdom come?" 你的天国什么时候临到？” So Matthew 24 details what will happen in the end times. 所以马太福音24章仔细的告诉我们末日要发生的事情。 Matius 24 memberitahu kita tentang akhir zaman. Tetapi di dalam Matius 25, 但是在第25章， apabila Yesus mulai berkata dan berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan dalam pasal tersebut, 当耶稣开始说到这个婚宴的时候， in all the parables, it is also linked to the end 耶 time. 稣所有的比喻都是跟末日有联系 In 的。 Matthew 25. 在马太福音25章 So，the first parable in Matthew 25 is linked to Matthew 24. 所以马太福音25章跟24章是有联系的。 But interestingly, the first thing we can learn is 首先我们可以学到的， Jesus used the picture of a marriage to tell
his disciples of his coming. 耶稣用婚宴的画面告诉他的门徒他的来临。 Matthew 24 they speak about all the difficult times that are coming. 马太福音24章是说到那些将来临的患难。 Matius 24 ada berkatakan tentang gempa bumi dan goncangan yang akan terjadi di atas muka bumi 它 ini. 是说到在地上会发生的地震各样的灾难。 Tetapi di Matius 25, 但是马太福音25章， Yesus menggambarkan kedatangannya yang kali kedua 耶稣形容他的第二次再来， dengan sebuah gambaran perkawinan, 好像一个婚宴的婚宴一样， perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh 就是这个10个童女，5个聪明，5个愚昧的， adalah di dalam sebuah latar belakang di mana terjadinya sebuah perkawinan. 他们是在一个将要发生婚宴的场所。 After Jesus described all those things that will happen, 当耶稣形容所要发生的事情， then he tells his 他 disciples, 告诉他的门徒， to all of you, 他说：“你们所有人， it is like a wedding. 这里就好像是一个婚宴。 So the Jewish wedding is very relevant to us Christians. 所以犹太人的婚宴对我们基督徒是很重要的。 When Jesus spoke of his second coming, 当耶稣说到他的第二次来临， he used the metaphor of Jewish wedding to convey his message. 他使用犹太人的结婚的仪式来告诉我们他的信息。 The Jewish custom of wedding and marriages are different from our wedding 犹 custom. 太人的结婚仪式跟我们的结婚仪式是不一样的。 Firstly, like we read in the Bible, the father will always choose the bride. 首先，我们圣经读到天父，他就会拣选他的心腹。 So this is a model of a Jewish marriage. 这是犹太人的婚宴。 The father will choose the bride, 天父这个父亲就会选择他的心腹， and then a bridal price will be paid. 然后他就会付出这个娶媳妇的代价。 In order for the bride to be married to the son, the father will pay the 好让 price. 这个媳妇能够嫁给他的儿子，他这个父亲就要付出这个代价。 In the Jewish language, in Hebrew, in Jewish language, it's called the mohar, the bridal 他 price. 要付出这个mohar这个代价。 And this price shows that the bride is no longer her own. 他付出了这笔钱，就代表这个心腹不再是属于他自己 She 的， is bought with a 他 price. 是被一笔钱买起来了， Same with all of us. 跟我们所有人一样。 We are no longer our 我们 own. 不再是属于我们的， The Father chose us. 天父拣选我们， We respond. 我们回应他， And He bought us, redeemed us with a 他 price. 以他的代价来救赎我们，赎买我们。 Kita bukan milik diri kita lagi sebab Yesus yang mati di atas kayu 我 salib 们不再是属于自己的，因为耶稣为我们死在石架上， telah menebus hidup kita. 他赎了我们的生命。 Kita bukan lagi di dalam kerajaan kegelapan. 我们不再是属于黑暗的国度， Kita bukan lagi di dalam belenggu 不 kegelapan. 再是属于这个黑暗的国度。 Bagaimana ini terjadi? 这是怎么样的呢？ Apabila Yesus mati di atas kayu 就是 salib, 当耶稣死在石架上， itu adalah harga buat hidup kita. 这就是他为我们所付的代价， Harga yang dibayar oleh Tuhan untuk membebaskan kita, memerdekakan kita daripada belenggu kegelapan. 就是父神所付的代价，为了使我们自由，拯救我们从黑暗的国度中。 Hidup kita yang di dalam dosa 我们的生命在最终 adalah sebenarnya di dalam kerajaan kegelapan. 就是在黑暗的国度里。 Artinya hidup kita di dalam tangan setan. 也就是说，我们本来的生命是在撒旦的手中。 Dan kalau Tuhan tidak bayar harganya, 如果我们的神没有为我们付代价， kita tetap di dalam tangan setan. 我们就永远在撒旦的手 Itu 中。 adalah fakta. 这就是事实， Itu adalah kebenaran. 这就是真实。 Tapi apabila Yesus rela mati di atas kayu 但 salib, 是当耶稣自愿的死在十字架上， bukan untuk dosanya diri sendiri, 不是为了他本身的罪， untuk dosa kita 而 semua. 是为了我们的罪。 Ini berarti Yesus telah membayar harga untuk menebus kita, 这就代表耶稣已经付了代价来赎买我们， supaya kita menjadi pengantin 好让我们 kepadanya. 能够成为他的心腹。 Panggilan umat Kristen adalah supaya kita menjadi pengantin Yesus 神给基督徒的呼召就是使我们做他的心腹， yang
menggambarkan sebuah hubungan yang intim. 这是一种亲密的关系， Bukan sekadar aku sembahmu engkau jauh daripada aku. 而不是我随便的敬拜你，但是你离我很远。 Tetapi Tuhan dan kita sepatutnya memiliki sebuah hubungan yang intim. 神和我们本来就应该有一种亲密的关系， Sebagai seorang suami dan istri. 好像丈夫和妻子一 That's 样。 why in Matthew 25, Jesus used the picture of marriage. 所以马太福音25章，耶稣使用婚宴的画面， We must always come back to this 我 paradigm, 们一直要回到这个比喻里， to this understanding in our 回 mind, 到我们的思想中的理解中。 that our relationship with God is always in a context of God calling us to be His 我 bride. 们与神的关系总是就在这个重要的内容，就是被招做他的心腹 He。bought us with a price. 他以代价赎买了我们。 In a Jewish wedding, 在犹太人的婚宴， the bride and the bridegroom will go into a pool of water. 新郎和新妇就会一起进入一堆的水中。 It is a ritual called mikvah as a ritual of 进 purification, 入水中，这个就是一个炼净的仪式， which speaks of our baptism. 就是好像我们的敬礼。 Jesus was baptized as well. 耶稣同样的也被施洗， And we were baptized. Both Jesus and ourselves, we are participating in this marriage. 当我们施洗的时候，我们也就是和耶稣一起参与这个婚宴。 And in a Jewish wedding, 在犹太人的婚宴 the 里， bridegroom will come out with a contract, 新郎会有一个合约给 will 新 have a 妇， covenant. 他会有一个约给新妇， It says, I will protect you, I will take care of 他会 you. 说我会保护你，我会照顾你。 Di dalam sebuah pernikahan orang Yahudi, 在他们犹太人的婚宴中， jadi pengantin mempelai lelaki akan selalu memberi sebuah perjanjian yang berjanji aku akan menjaga mempelai perempuan itu buat seumur hidupnya. 这个新郎会给新妇一个合约，告诉他说我会一生一世的保护你、照顾你。 Sebelum adanya perjanjian tersebut, 在有这样的合约之前， perempuan selalunya tiada nilai di dalam masyarakat. 那时候的女人在社会是没有价值的， Tiada orang akan menjaga, tiada orang akan membela nasibnya. 没有人会管他们的感受，会照顾他们。 Tetapi oleh karena mempelai perempuan itu masuk ke dalam sebuah perjanjian untuk dinikah, 但是因为这女人嫁给了那个男的，她与他进入了一个合约， dia menerima sebuah perjanjian bahwa dia akan dijaga oleh mempelai 她 lelaki 就领 itu. 受了这个合约，就是她一生一世会被这个新郎所照顾和 So 保 if we 护。 understand this context of marriage, 所以让我们明白这个婚宴的内容， we will always know that God will care for 我们 us. 就知道神总会顾念我们。 When Jesus said, "My Father knows what you need," 当耶稣说我的天父知道你需要什么， Jesus was speaking in the context of a 耶 covenant. 稣是以一个合约的方式来说。 But very interestingly, 但很有趣的， Jesus will not force this covenant on 耶 us. 稣不会强迫我们接受这合约， Yesus masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersetuju dan menerima perjanjian itu. 耶稣给每一个人机会能够领受这个合约， Bukan memaksa kita. 但是他不会强迫我们 Jadi。setiap orang Kristen, setiap orang anak-anak Tuhan diberi kesempatan sama ada jawabannya ya atau tidak. 好，让每一个基督徒他们都有这个机会回应神，他们愿意还是不愿意 So。when the bride agrees, 所以当新妇愿意， they will be engaged under a canopy called the huppah canopy. 他就会与新郎在这个护坝的这个遮蔽所下面，在那里举行。 In a Jewish wedding, they will drink 2 glasses of 在 wine. 犹太人的婚宴中，他们就会喝2杯酒。 So under the canopy, both of them will drink wine. 所以在这个遮蔽下，他们就喝2杯酒， They enter into the covenant. 就是进入一个约， It is an engagement. 一个婚约的联系。 Before the actual wedding is an engagement. 在真正的结婚宴之前，他们有这个订婚。
And then then the bridegroom will give the gifts to the bride. 然后新郎就会给新妇一个礼物。 You will remember from the story of Abraham and Isaac, the servant brought so many gifts to Rebekah. 你记得亚伯拉罕和以撒的故事，他的仆人把那么多礼物带给那个新妇利 So, 百加。 setelah mempelai lelaki dan mempelai perempuan itu sudah memasuki sebuah perjanjian di dalam pernikahan orang Yahudi, 所以当他们男女之间订婚了， mempelai lelaki itu akan pulang ke rumahnya 这新郎他就会先回他的家， untuk membina sebuah rumah supaya mereka bisa hidup bersama-sama. 为新妇建一个房子，好让他们能够居住。 Tetapi tiada orang tahu kapan beliau akan kembali. 但是没有人会知道这个新郎什么时候会再回来。 Ini adalah di dalam sebuah gambaran pernikahan orang Yahudi. 这是在犹太人的婚宴的里面的样子。 Yesus ketika dia naik ke langit, ketika dia kembali kepada tahta Bapanya, 耶稣当他回到天父的宝座那里的时候， dia berjanji kepada murid-muridnya, 耶稣应许他的门徒， aku pergi untuk mempersiapkan tempat buat Anda. 他说：“我去为你预备地 I 方， prepare a place for you. 我去为你预备地方。 So nobody knows when Jesus will return. 所以没有人知道耶稣何时会再来。 When Jesus returns again, 当耶稣再回来， under the canopy, 在这个遮蔽下， the bride and the bridegroom will have the marriage supper of the Lamb. 新郎和新妇就会有这个羔羊的宴席， And Jesus will drink the second cup of wine again. 而耶稣会再次的喝第二杯酒。 Hallelujah. 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 The first time he drank the cup with his 第一 disciples. 次他与他的门徒喝这杯酒， The second time he will drink with his 第 bride 二次他会与他的新妇共喝。 when the bridegroom 当 returns. 新郎回来的时 So 候， that's why in this parable, 所以在这个比喻中， in verse 1, 在第一节， dalam ayat pertama Matius 25, then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 天国好比10个童女拿着灯出去迎接新郎。 The word used there is bridegroom. 这里使用的字是新郎。 Jesus is coming again. He's coming as a king. 耶稣再来的时候，他是一位王， He's the judge who will judge righteously. 审判的公义的王。 But to us, his people, 但是对我们他的百姓， he comes as a bridegroom. 他却好 Hallelujah. 像新郎一般的 He 领 comes 导， as a bridegroom. 好像新郎一般的领导。 If we are his bride, he comes as a bridegroom. 如果我们是他的心腹，他就像新郎一般的领导。 So God chose this intimate picture 所以神拣选这个亲密的画面， to describe our relationship and describe how he's coming back again. 形容我们与他的关系，还有他怎么样的第二次再来。 So since Jesus has ascended to heaven, 所以既然耶稣已经升天， until today, 直到今天， we are still waiting when Jesus will come 我 again. 们还在等候耶稣第二次再来。 Nobody knows the hour. 没有人知道何时， He's preparing the place for 他 us. 在那里为我们预备地方。 That's why Ephesians 5 say, when we are now here, before Jesus comes back, we have to live as wise people and not as fools. 所以以弗所书说，当我们还在地上，耶稣还未回来的时候，我们就要有智慧的活。 So the bride that's waiting for the bridegroom to come back. 所以新妇在等候新郎回来， What do they do? What does she do? 他们做什么呢？ She began to prepare 他 herself. 就开始装备自己。 But you know, when the bridegroom left, 但你知道，当新郎离开了， maybe the first week, the first month can still remember the 可能 bridegroom. 第一个星期、第一个月，新娘还会想那个新郎。 You know, in the Jewish wedding last time, there's no internet, there's no email. Maybe they write 那 letters. 时候犹太人那个时候，他们可能没有 internet， 没有什么东西，他们只是写信。 So how does the bride live? 所以新娘要怎么活呢？ They have to live a consecrated 她 lifestyle. 就需要过一个分别为圣的生活。 At first, he may be thinking about the bridegroom. 起初，她可能会思念她的新郎， Maybe after that, he begins to look at all the gifts that the bridegroom gave 然后 her. 她可能会去查看她的新郎给她的礼物。哇，
Some bride forget about the bridegroom, just become so happy with the gifts. 然后有一些新娘就开始忘记了她的新郎，而沉迷在这些礼物中。 That happens to us as well. 这也像我们， Jesus also gave us the gifts of the 耶 Spirit 稣也给我们属灵的恩赐， and all kinds of blessings. 各种各样的祝福。 When He ascended, He blessed us. He gave us the gifts. 当耶稣升天的时候，他留给我们那么大的祝福。 But before He comes back, 在他回来之前， do we think of Him or we only think of the gifts that He gave us? 我们是否还在思想耶稣，还是只是在思想他给我们的恩赐礼物？ This is something we must 这 ponder. 是我们应该要回想的。 And a bride, if a bride is beautiful, 如果一个 attractive, 新娘是非常美丽的， so the bridegroom has left, 所以新郎离开了， he will go through many temptations. 他可能会经过许多的试探。 Sementara menanti mempelai lelaki untuk pulang, 当他在等新郎回归的时候， mungkin ada banyak lelaki lain yang coba menggoda atau mau mengenal mempelai perempuan ini. 可能有其他的男子就尝试要诱惑这个新郎、新娘。 Apakah pengantin perempuan atau mempelai perempuan itu akan tergoda? 这新郎、新娘是否会被诱惑呢？ Ada pencobaan setiap hari karena mempelai lelaki tiada bersamanya. 每天都会有诱惑，因为他的新郎不在。 Mungkin dia pikir, oh mungkin mempelai lelaki tidak tahu cara hidup saya. 可能这个新妇说啊，可能我的新郎他不会知道我怎么活的， Biar saja aku hidup sesuka hati 我 aku. 随心所欲活，他不知道的，他那么远。 Mungkin mempelai lelaki aku pun sudah lupakan aku. 可能我的新郎也忘记我了那么久， Tetapi Yesus tetap tahu kita, 但耶稣他知道我 tetap 们， kenal kita. 他认识我们。 Apabila Yesus naik ke surga, 当耶稣升天的时候， kita di atas muka bumi 我们 ini 还在地上， harus menjalani sebuah hidup di mana kita menjaga hati kita hanya untuk Tuhan. 必须要过分别为圣的生活，我要保守我们的心，单单为了主。 Kita tidak berikan hati kita kepada duniawi, 我们不可以把我们的心献给世界， kepada kuasa yang lain, 不可 Tuhan yang 以 lain. 献给别的神或者是黑暗的国度。 Karena kita sebagai anak Tuhan, kita sudah punyai seorang mempelai lelaki. 因为我们是新妇，我们有一位新郎， Kita sudah memasuki sebuah perjanjian untuk bernikah dengan Yesus. 我们与耶稣已经订立了约，我们是他的新妇。 Tidak mungkin di atas muka bumi ini kita hidup berfoya-foya. 我们不可以在这世上放荡的、随便的活。 Therefore, according to Jewish custom, 所以按照犹太人的系统， some of these consecrated brides, 这些分别为圣的新妇， they wear a veil over their face, 他们的脸上就要穿一层的幔子， so they don't let other people see them. 他们不可以让别人看见他们。 And they only mix with those who wear a 他们 veil 只是与那些穿幔子的妇女沟通， because they understand one another. 因为他们能够彼此理解。 That is true fellowship among brethren. 这就是弟兄姐妹真正的相交。 We are all called by the same 我们 Savior. 都被同一救主所招 We，all live with one same purpose. 活着有同样的目标 We，just want to please 只 Jesus. 是要讨耶稣的喜悦。 We are not afraid if people say we are crazy or we are funny. 我们不怕，如果人说我们是疯狂的， So all these consecrated bride, they always mix among 所以这些 themselves. 分别为圣的新妇就彼此相交。 These also speak about the characteristics where we have a dove's eyes towards 这 God. 也告诉我们，我们要有那个特征，就是好像鸽子眼仰望神。 While waiting for Jesus, 当我们在等候耶稣， we keep our lives consecrated only for 我 Him. 们保守我们的生命分别为圣，单单给主。 That is what it means to 这就是 live as wise and not 这 foolish. 就是要有智慧而不愚昧的活。 Amen. Hallelujah. We got to catch this truth. 所以我们要抓住这个真理。 We got to know we are not like any other woman who doesn't have any marriage 我 contract. 们要明白，我们不是像其他的妇女，没有什么婚宴的立约。 We are bought with a price. 我们是被代价所赎买的， We are no longer our 我 own. 们不是属于自己的。 But then you will ask me, 然后你就问我， in the meantime, what do I 同 do? 时我该做什么呢？ So this consecrated bride to live a wise lifestyle, 所以这
个分别为圣的心腹，她要过一个有智慧的生活方式， she began to prepare 她就 herself. 开始预备自己。 What does she prepare? 她怎么预备呢？ Sementara menanti mempelai lelaki, Dan mempelai pakai- perempuan itu akan mempersiapkan 她在等候的时候，她就要装备自己。 apa yang akan dipakai, pakaiannya untuk pernikahan. 她要穿什么呢？为了订婚的时候， The bride will prepare her wedding garment. 心腹就要预备她的嫁衣。 This afternoon we will be looking at two things that the consecrated bride will prepare. 我们要看两件事，就是分别为圣的心腹要预备的东西。 Firstly, she will prepare her wedding garment. 首先，她要预备她的嫁衣； Secondly, she will prepare her lamp. 第二，她要预备她的灯。 Like what we read in the parable of the foolish and the wise virgins. 就像我们读那10个童女的比喻， You must have the lamp ready. 你必须要有灯预备好。 But at the same time, as a bride, you must make sure you have the wedding 同时， garment. 你是心腹，你也要有你的嫁衣。 So I just want to show you a verse in Proverbs 31 verse 18. 箴言31， Amsal 18. pasal 31 ayat ke-18. In Proverbs 31 verse 18, I read in English and then I'll read in Malay. She perceives that her merchandise is good and her lamp does not go out by night. 她觉得她所经营的有利，她的灯终夜不灭。 Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. So this verse in Proverbs 31, it describes the virtuous woman. 所以箴言31就形容这个有才德的妇人。 So this virtuous woman she also possess the characteristic or the character of a consecrated bride. 所以这妇人她拥有一个分别为圣的心腹的态度。 In verse 18, there are two things that are spoken about her. 18节有2种说到她， Her merchandise is good. 她的经营能力是很好的。 Number two, 第二， her lamp does not go out by night. 她的灯终夜不灭， So clearly shows there are two things that she has prepared herself. 清楚的告诉我们，她预备她自己2件事。 When we see that her merchandise is good, 当我们看她经营能力非常好， people will begin to think that this woman is very entrepreneurship, it's like a business woman, 人就会以为这个女人好像一个做生意的， right? She knows how to do a lot of business. She has business skill. 她知道要怎样做生意，她有生意的技巧。 But let's look beyond the surface and understand what does she do. 但是让我们不要看表面上，让我们明白她在做什么。 The woman here, she said that what she make is good. 这个女人她是说，她所做的是好的。 So like I told you just now, a consecrated bride must begin to make and prepare her wedding garment. 分别为圣的幸福就要开始预备她的嫁衣。 So how do I prepare my wedding garment? 所以我们要怎么预备我们的嫁衣 To 呢 make？sure that it is good. 要确定它是好的。 Let's look at Revelations chapter 19. 启示录19章， Kitab Wahyu pasal ke-19 ayat 6 hingga ayat 8. Wahyu 19 19章。 ayat 6 ke 8. 6到8节启示录，我听见好像群众的声音、众水的声音、大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的神全能者作王了，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. The wedding garment
are the righteous acts of the saints. 这个他的嫁衣就是圣徒所行的 In 义。 verse 8, it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. 第8节，光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。 Please follow me closely. 让我们紧紧的跟随。 Look here. 你要看这里， Here it says, 这里说， what we do on this earth 我们在这地上所行的， has a direct consequence in heaven. 在天上有直接的关系。 Segala perbuatan kita di atas muka bumi ini ada efeknya yang langsung di dalam surga. Bagaimana kita tahu ini? Karena ada di dalam Alkitab. 因为在圣经告诉我们， Segala perbuatan kita 我们所做的一切 menghasilkan pakaian pengantin. 就产生了嫁衣。 It says the fine linen is the righteous acts of the 因 saint. 为这里他说，细麻衣就是圣徒所行的义。 The righteous act of the saint can only be done here. 这圣徒所行的义，唯有能够在地上所行。 Perbuatan yang benar dari orang kudus hanya terjadi apabila kita masih hidup di atas muka 唯 bumi 有我 ini. 们还活在地上的时候，才能够行出这些义。 Dan setiap perbuatan yang kita lakukan 而我们所行的每一个义， ada konsekuensinya, ada efeknya di surga. 都与天上有直接的联系。 Jangan kita pikir apa yang aku lakukan tiada orang tahu, tiada 我 konsekuensinya. 们不要以为我们在地上所做的事情没有人知道，没有后果。 Bukan saja ada konsekuensinya di atas 它 surga, 不只是在天上产生后 ini 果 juga， memberitahu kita setiap perbuatan kita menghasilkan sesuatu yang berunsur kekekalan. 我们所做的一切都是有永恒的价值的， Bukan hanya sementara. 不只是短暂的。 Mungkin aku melakukan sesuatu perbuatan. 可能今天我做了一件事 Aku 情， pikir itu hanya untuk hari ini, untuk sementara beberapa menit saja. 然后我以为我做的这个事情只是几分钟，只是现在而已。 Tetapi setiap perbuatan kita 但是我们所做的每个行 ada 为， konsekuensinya yang berunsur berkekalan. 都与天上有直接的联系，它带来永恒的价值。 The wedding garment is for eternity. It has an eternal consequence. 婚宴的嫁衣有一个永恒的后果。 Our righteous acts 我们的义行 correlate with our wedding garment. 与我们婚宴的嫁衣是有联系的。 That is why Apostle Paul tells us we must work out our salvation with fear and trembling. 所以使徒保罗告诉我们说，要以敬畏的心行出我们的救恩。 That is why the true biblical teaching is that true believers will do righteous acts. 所以圣经真正的教导就是真正的信徒就会行义。 The true biblical teaching is Christians are supposed to be transformed to become more like 基 Christ. 督徒真正的教导应该是我们要被改造成为更加像基督。 Kita selalu harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. 我们应该要一直的效法基督，改造成为基督。 And this is the teaching that is being attacked. 这就是总是被攻击的教导。 Now Christians say, no, I don't need to do anything. Everything is by grace. 现在基督徒喜欢说，我什么都不用做，我有恩典，我做坏也可以。 This is half truth. 这是一半的真理。 Yes, everything is by God's grace. 是的，所有一切都靠神的恩典。 But God's grace will enable us to do the right thing 但神的恩典应该是能够使我们去做对的事， and will change and transform 而 us. 且能够改变我们、改造我们 The。right thing that we do and the transformation in our 我们 lives. 所做的正确的事，还有我们生命里的改变。 Kalau kita selalu dari dulunya ada nafsu, kita harus berubah menjadi seorang yang penuh dengan Roh Kudus. 如果我们以前是充满情欲的人，我们就应该被改造成为圣灵充满的人。 Kalau kita ada yang jelek di dalam hati kita, iri atau kepahitan ataupun kebencian. 如果我们的心中是充满苦毒、妒忌、嫉妒的人，憎 Apabila 恨的 kita 人， menjadi anak Tuhan, sepatutnya kasih karunia-Nya bisa mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. 当我们领受了基督的恩典，应该使我们能够改变成为更
向基督。 Anugerahnya memiliki kuasa untuk mengubah kita 主的恩典有能力改变我们， supaya kita bisa melakukan perbuatan yang benar, 好让我们能够行义， bukan karena kuat gagah kita, 不是因着我们本身很厉害， tapi oleh karena anugerahnya. 而是因着神的恩典。 Tidak berarti aku sudah menjadi Kristen, aku boleh hidup sesuka hati aku. 并不代表我做了基督徒，我随心所欲的活。 Setiap perbuatan yang benar 我们每一个真理， sedang all the righteous act of the saint 每一个圣徒的义， sedang menghasilkan pakaian buat pernikahan, jamuan pernikahan di surga. 都是在制作我们婚宴的嫁衣。 All the things we do, the small things that people don't see we do. 所以我们做的每一件事情，小小大大的，人看不见的， Don't be concerned, nobody 你 knows. 不要以为没有人知道。 You are helping to sew the wedding garment. 因为这一切都是在帮助你制作嫁衣。 All the righteous act through His grace, through the anointing, through the power of the Holy 你透 Spirit 过神的恩典、神的能力、神的恩膏所行出来的义行， is producing the wedding garment. 都是在为你制作嫁衣。 And it has to be eternal in nature. 而它在性情上是属于永恒的。 The righteous acts of the saint must be something that has the quality to endure. 圣徒的义必须要有这个品质，能够忍受。 So how do I know what I do can endure? 所以我怎么知道我做的能够忍受呢？ Hanya perbuatan yang bisa melalui api yang benar-benar menjadi perbuatan yang benar. 它必须要经过火，才能够试炼出来你所行的是有价值的。 1 Corinthians chapter 3. 哥林多前书第3章， In 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15. 哥林多前书3章12到15节。 Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. 若有人用金银宝石、草木和蝎在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎么样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。 Di dalam ayat-ayat dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 12 hingga 15 kita diberitahu setiap pekerjaan kita, yaitu setiap perbuatan kita akan diuji oleh api. 在这里告诉我们，我们所做的一切义行都要被火试验。 Dan sekiranya hidup kita berdasar kita membangun hidup kita di atas dasar emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering atau jerami. 凡我们在地上所建立的，不管我们是使用金银石、宝石、草木和蝎， Apabila datangnya api 当火来试验你的时候， untuk menguji apakah dasar yang kita membangun hidup kita. 要练出来，看你的根基是什么。 Sekiranya segala kepercayaan kita, 我们所有的信仰， segala perbuatan 我 kita 们所有的作为， hanya seperti kayu dan rumput rampai 如果只是好像草木还有和谐一样， yang tidak memiliki unsur berkekalan, 不能够长存的， apa yang akan terjadi? 那火烧的时候怎么办呢？ Api akan membakar segalanya. 火会把它烧毁。 Jadi tiada apa lagi yang ada yang menjadi sisa. 就没有什么存留下来了，都烧成灰了。 So our righteous acts 所以我们的义行 must definitely 确定的 be tested by fire 要被火炼过， for us to know it is good. 好让我们知道这是好的， Amen. 是可以长存的。 It must be able to endure
他必须要能够长处，能够忍受 the fire. 火。 So it's very important. So sometimes when we are as Christians, 所以有时候我们身为基督徒， we hate the fire. 我们憎恨火， We hate the difficult times that we go 我 through. 们憎恨我们经过困难的时候， And we complain. 而我们总是埋怨， We complain about what we go through. 我们因着我们所经历的而埋怨， And we say that, why my life has all this? 而我们总是说，为什么我的生命要经过那么多东西？ And we make no sense of what we are going 我 through. 们也不明白我们为什么经历这些。 But brothers and 但 sisters, 是弟兄姐妹， today may we gain wisdom. 今天让我们得着智慧。 Why we go through fire is all but God's 为 grace. 什么我们要经历火呢？这是因着神的恩典。 Again and again we go through 一 fire. 次又一次的我们经历火， Perhaps each time the fire that comes, 每一次火临到的时候， all that it burns in us, 它在我们里面烧， we realize that I only have hay, wood and stubble. 烧完的时候，我们才发现自己所有的只是草木和 So 血。 while we are still breathing and while we still have life, 所以当我们还在呼吸，还有生命， let us make sure 我们要确定 our righteous act 我们的义行 truly are righteous and can endure the fire. 是真的义行，而且能够经火。 Everyone will have their own self-righteous thoughts. 每一个人都有他自我公义的思想， Oh, it's my husband, it's my wife that caused this. 自己找借口。哦，是我的丈夫、我的妻子使到我这样的。 Kita suka salahkan orang lain apabila kita melalui kesulitan. 当我们经过患难的时候，我们总是埋怨别人。 Orang tua akulah yang menyebabkan ini terjadi. 啊，是我的父母使我变成今天这 Oh, 样子。 teman akulah yang menyebabkan ini 啊，是我的 terjadi. 朋友使我今天变这样子。 Tetapi kita harus benar-benar rendahkan hati kita dan bertanya, apakah aku yang sebenarnya menjadi penyebab? 但是我们应该谦卑自己，好好的思考，其实是自己使自己成为这样子。 Baru kita bisa sadar bahwa yang ada di dalam aku hanya kayu dan rumput. 然后我们才醒过来，发现自己里面所有的不过是草木和血。 Apabila diuji oleh api, 当我们被火试炼， hangus kita dibakar. 我们的里面被烧焦了， Tiada apa yang bernilai yang berharga yang ada. 没有什么有价值的东西存留。 Jadi Tuhan sekali dan sekali lagi memberikan kesempatan kepada 但 kita 是神一次又一次的给我们机会， supaya kita hidup secara jalan yang benar. 好让我们重新的活，走正确的路。 So don't push aside the fiery circumstances in our 所以 lives. 不要把你生命中这些火焰的火焰推在一边。 That's why we are told, don't think it is a strange thing when you go through fiery trial. 当你经过火的试验，你不要以为是奇怪的事情， That's what we are told in the New 这是 Testament. 在新约告诉我们的。 Because these are precious things that are allowed and arranged by 因为 God 这是神所安排的、所允许的宝贵的事情， to let us know what is in us, 好让我们发现我们内在有什么， so that we can be part of the bridal company. 好让我们能够成为心腹的一群。 We know that it is not our good works 我们知道不是凭自己的义行 that qualify us. 使我们有资格 It，is the grace of God. 而是因着神的恩 But 典。 the grace of God has the power to give us the ability to change and begin to produce righteous acts. 神的恩典有能力给我们，使我们改变而生出义行。 Amen. Amen. So in Proverbs 31, we are told the woman say, hey, she found out her merchandise is good. 所以箴言31章，我告诉我们，这女人发现她的经营能力很强， She perceives that her merchandise is good. 她发现她的经营能力很强。 What does merchandise mean? 经营是什么呢？ Merchandise means she is involved in some kind of a trade. 就是她能够做一些买卖， Right? Trade means you trade something, you give something, you get something 她给 back. 一些东西，她又得回一些东西，这就是买卖。 Right? Trading her merchandise, what she sells this to others, 她 and, 卖这个， and people pay her a good money. 然后别人又付她钱。 So let's take this in a more practical way. 所以让我们实际的来看，
all of us 我们所有人 may not have business skill, 可能都没有生意的技巧， but all of us have the same thing. 但我们有同样的一件 We 事 have，time, we have energy. 我们有时间和精力。 As long as we are still alive, 只要我们还活着， selagi kita hidup, setiap kita ada waktu, ada tenaga, 我们每一个人都有时间和精力， and we have attention. 我们还有这个注意力。 What we give our time to, does it come back and we say it's good? 我们把时间投资在哪里，这一个东西就会回馈给我们。 Our energy that we invest in, our attention that we invest 我 in. 们把我们的精力、我们的注意力投资在哪一方面？ Can we say like the virtuous woman, Ni- I invested my time, my energy, my attention on something and it is good? 你是否能像这有才德的妇女说：“我把我的时间、精力、专注力投资在这一件事上，而这个东西是好的， The righteous, it produces a righteous act. 它生出一个义的作为。” Ini tidak berarti setiap kita mesti menjadi seorang pastor atau pergi ke gua dan tidak mau hidup di dunia ini. 这并不代表我们每个人都要跑去做牧师，或者躲在山洞里祷告。 Setiap pekerjaan yang kita buat di dalam hidup 我 kita, 们在这世上做的每一个工作， apabila kita meluangkan waktu dengan ahli keluarga, dengan teman, 当我们花时间与家庭、与家人在一起， setiap hal yang kita lakukan, 我们做的每件事， apakah kita benar-benar melakukan sesuatu dan hasilnya adalah baik, 我们所做的，而我们收到的成果是否是好的？ ataupun kita telah mensia-siakan waktu kita, mensia-siakan tenaga kita dalam hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup 还是我们 kita. 浪费了我们的时间、精力在一个没有价值的东西上，浪费了我们的一生？ Today, many things grab and steal our attention. 今天世界很多东西都在抢夺我们的注意力， Even though we stay at home or we don't go outside, 即使我们坐在家里不出外， so many things try to get our 在 attention. 家里有很多东西要抢夺我们的注意力。 Are you trading well? 你有没有做正确的买卖呢？ Are you trading your time well? 你有没有好好经营你的时间？ This has an eternal consequence. 这个有永恒的价值的。 Are you trading something that will produce a righteous act? 你是否在经营一些东西，使你能产生公义的行为？ When you trade, 当你经营， is it producing your wedding garment? 当你在买卖经营的时候，你是否在制作你的嫁衣？ Brothers and sisters, let this truth sink into our 弟 hearts 兄姐妹，让这个真理沉入我们的心 and 里， help us to reprioritize our 帮 lives. 助我们重新的把我们的时间优先秩序摆好， Help us to truly 帮助我们实实在在的 understand 明白 what is the whole picture of our walk with 我 God. 们与神同行的整幅画面是什么。 How do we live on this earth as a consecrated 我 bride? 们怎么活在这世上，好像一个分别为圣的心 How 腹？ do I prepare my wedding 我们 garment? 怎么预备自己的嫁衣？ Is in my righteous act. 这是看在我的义行上， It is in my trading. 在我的经营买卖上。 Don't talk about your possession, 不要说到你的产业， but you trade what everyone has, the measure that God gives us. 而是神给你的衡量，你与每一个人做买卖。 What has God given you? 神给你什么呢？ Do you use that wisely? 你有没有使用神给你的东西，好好的用？ Do you invest it 你 correctly? 有没有正确的投资？ That is important. 这就是重要的。 In Proverbs 31, she perceives that her merchandise is good, 他知道他所经营的有利， and her lamp does not go out by night. 他的灯终夜不灭。 Haleluya. 哈利路亚！ Wanita yang tersebut dalam Amsal 31 ayat 这样的 ke-18. 女人在箴言30章18节、 Kita diberitahu pelitanya 31章18节，我们知道她的灯 tidak akan menjadi gelap. 终夜不灭。 Pada malam hari
pelitanya tidak padam. 晚上夜晚的时候，他的灯终夜不灭， Itu sangat penting. 这是非常重要的。 Apabila datangnya mempelai lelaki, apabila datangnya Yesus, 当新郎，当我们的耶稣来的时候， kita mesti memastikan pelita kita tidak terpadam. 我们必须确定我们的灯不灭。 This is the second thing we must prepare ourselves. 这是第二件事，我们该预备自己的。 So the lamp with oil, 所以我们有灯，灯里有油， it doesn't go out at night. 它夜晚不灭。 It speaks of a life full of the Word and the Holy Spirit. 是预表我们的生命充满神的话语和圣灵。 Firman-Mu adalah pelita buat kakiku. 你的话语是我脚前的灯， Jadi pelita itu juga memberitahu kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. 这灯也告诉我们说，我们必须要充满神的话语。 Kalau kita tidak ada firman Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran 如果我 kita, 们的内心思想没有神的话语， pasti hati dan pikiran kita dipenuhi hal-hal yang lain. 肯定的，我们的思想就充满其他的事物， Yang jelek, yang kotor, yang tidak baik, yang baik semua pun ada di 那 dalam. 些污秽的、肮脏的，全部都在我们的脑里。 Tapi Tuhan telah menciptakan kita supaya kita dipenuhi dengan firman-Nya. 但是神创造我们，好让我们里面充满他的话语。 Firman-Nya bisa menguatkan kita. 神的话语能够使我们刚强， Firman-Nya bisa memimpin kita, 神的话语引导我们， menopang kita, 鼓励我们， memerdekakan kita. 使我们自由。 Jadi tiada firman, hidup Lupa. kita pasti menjadi lemah. 没有神的话语，我们的生命就是软弱的， Pasti dalam kekeliruan, 就是在混乱中， pasti dalam 在 kegelapan. 黑暗中。 But the lamp of that woman 但是这女人的灯， does not go out by night. 夜晚却不消灭。哈 Hallelujah. 利路亚！ She was full of the word of 它 God. 里面充满神的话语 So，not just you must have the lamp. 所以你不只是要有灯， Your lamp must not go out at night. 你的灯还需要晚上的时候不灭。 Both the wise and foolish virgins, they have lamp. 这个愚昧的和聪明的童女，两个都有灯， They also have oil, 两个都有油， but they do not have the additional 但 oil. 是愚昧的却没有额外的油。 Oil speaks of the Holy Spirit. 油就是说到圣灵， Kita harus punya minyak di dalam pelita. 我们必须要有油在我们的灯里， Kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan 我们必须要被神的话语充 dan 满，dipenuhi oleh Roh Kudus. 而且要被圣灵充满。 Apabila kita benar-benar jalan dalam jalan yang terang, 当我们走在光的路中， kita ada Roh Kudus di Amen. satu bagian dan kita ada firman Tuhan. 我们一边有圣灵，一边有神的话语， Seperti seekor helang, 就好像一个老鹰， ya, burung Raja Wali. 老鹰 Dia punya dua belah. 它有两个翅膀， Satu adalah firman 一 Tuhan, 边的翅膀就是代表神的话语， satu adalah Roh 另一 Kudus. 边是代表圣灵， Supaya burung Raja Wali itu bisa terbang. 好让这个老鹰能够平稳的飞。 Untuk terbang dia harus belajar apakah artinya adanya angin. 它要飞，它就要明白风的道理。 So the eagle relies on the wind to soar. 所以老鹰是靠它的翅膀飞。 One wing you have the word of God. 如你一个翅膀有神的话语， One wing you have the Holy 另一个 Spirit. 翅膀你有圣灵。 You need the anointing, the wind of the Holy 你 Spirit. 需要圣灵的风和恩膏来飞。 Only when the wind is present, 唯有当风存在， the eagle can 老 soar. 鹰才能飞翔。 But if you have the wind, 那如果你只有风， but if there is wind, if there is the move of the Holy 如果有 Spirit, 圣灵的运行， but there is no word, 但是没有神的 you 话 only 语， have the you have only one 你 wing, 只是有一个翅膀，你只是有圣灵， you can't soar. 你就不能飞 So 翔。 the problem of the foolish virgins, 所以这愚昧的童女的问 they 题， don't have the additional oil. 就是她没有额外的油， They do not have the prophetic 她 revelation. 没有这个神启示性的启示， The prophetic revelation that will sustain them. 预言性的启示就会支持他们。 This prophetic revelation only comes through the marriage of the Word and the Holy Spirit. 预言性的启示唯有透过圣灵和神的话语的联系才存在。 Many people today, they boast of having this prophetic knowledge, having that prophetic 今 knowledge. 天很多人他们夸口说他们有这个预言性的恩赐，那边预言性的恩赐。 But you ask them, they don't know anything about the Bible. 但你问他们，他们圣经都会讲错， They don't read the Bible. 他们没有读圣经， So I cannot trust their
prophetic 所以，如 revelation. 果一个人是这样的，我们不能相信他的预言。 You and I must be discerning enough. 你和我必须要有足够的分辨力。 Prophetic revelation is not given out like that to everyone. 预言的启示是那么的宝贵，神不会随便给人的， It's precious. 因为它是宝贵的， It's not in the spectacular. 它不是随随便便的， It's not in the things that is spectacular to attract people. 它并不是什么东西我们要用来吸引人家。 It is a precious, powerful 预 revelation. 言应该是一个宝贵的、带有能力的启示。 Prophetic revelation is 预 precious. 言的启示是宝贵的 It，has the power to sustain you. 它有能力支持你， It has the power to change you. 它有能力改变你， It has the power to uphold you 它有- through the most difficult 它 time. 有能力扶持你经过最艰难的时候， It's not meant for spectacular. 而不是用来操纵或者吸引人。 That is not prophetic 这 revelation. 就不是预言。 The 5 wise one, they possess the additional wine, So- additional oil. 这5个聪明的童女，她们有额外的油。 Prophetic revelation cannot be shared. 预言的启示是不能分享的。 You want, you go and buy. 如果你要，你去买； But at the moment you want to buy, it will be too late. 当你去买的时候，可能太迟了。 Now, make 现在- sure your merchandise, you are buying the right thing, selling the right 你要 thing. 开始清楚你在地上做的任何买卖，你是在做正确的。 The 5 wise virgins could not share the oil, additional oil. 这5个聪明的童女不能分享他们的油， Say, go and buy. 他们说你自己去买， They are not bluffing them, 他们不是在骗他们， but it's something to be bought. 而这是应该去买的， You have to pay the 你必 price. 须要付上代价。 But if you want to buy, 但如果你要买， it's too late for them. 也太迟了。 So brothers and sisters, today, 所以弟兄姐妹，今天 as we ponder on these words, 让我们在回想神的话语， may these words bring light to our 愿 hearts. 神的话语把光带入我们的心。 Let all of us learn to live wisely and not 我 foolishly. 们每个人都要学习聪明的活，而不是愚昧的活。 Kita mesti belajar hidup secara sebagai orang bijaksana dan bukan orang yang 我 bodoh. 们要活好像聪明人，而不是愚昧人。 Harus hidup sebagai seorang pengantin yang selalu menantikan 时 Yesus. 时刻刻活着，好像一个心腹，等候他的新郎 Sebuah 耶稣， kehidupan yang kudus. 等候圣灵， Kudus. Sebuah kehidupan yang kudus. 过一个圣洁的生活， Yang hanya bisa dijalani oleh kita apabila mata kita selalu tertuju kepada 为 Tuhan. 我们的眼目时常定睛在神的身上，我们才能够过圣洁的生活。 Amen. Amen. We have to live as consecrated 我 bride. 们要活好像一个分别为圣的心腹。 Dan kita harus memahami persiapan yang bisa kita lakukan apabila kita hidup di atas muka bumi 我们 ini. 必须要明白，我们活在这地上所做的一切、经营的一切都是重要的 We。have to there are things that we have to prepare when we live on this 我们 life. 活在世上的时候，我们必须要预备自己。 As a consecrated bride, we prepare our wedding garment 分别为圣的心腹要预备他的嫁衣， and we prepare our lamb, 预备他的油、他的灯。 our merchandise, 我们所做买卖的，我们所经 our 营的， trading 我们投资什么， must produce wedding garment, 必须要能够用来制作嫁衣， must produce the additional oil. 必须要能够制作出额外的油。 Coincidentally, 巧合的， today from the evening onwards is the 50 days after Passover. 从今天晚上开始呢，是这个逾越节的第50天， That means the Jewish people celebrate the feast of 就 Pentecost. 是犹太人庆祝他们的五旬节。 Not just the Jewish people, it is a biblical 不 feast. 只是犹太人，这实在是圣经合乎圣经的季节。 So the evening of 16 to the evening of 18, 所以这个傍晚的16到18 are the days when they celebrate Shavuot or the feast of 他们 Pentecost. 庆祝五旬节。 So let's prepare our hearts 所以让我们预备我们的心， and always ask God to fill us 时 afresh. 刻求神重新的充满我们。 We need to always have the Word of God. We need to have the Holy 我们需 Spirit. 要常常有神的话语，还有圣灵。 Let's pray. 让我们祷告。 Kita satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. 我们天上的父，我们感谢你的恩慈， Kami berterima kasih buat firman-Mu 我们感谢你的话语， yang bisa mengubah
hidup kami. 能够改变我们的生命。 Firman-Mu yang bisa menguatkan iman 你 kami. 的话语使我们的信心刚强。 Bapa, kami membutuhkan pertolongan-Mu. 天父，我们向你呼求，求你帮助我们， Kami perlu 我 pertolongan-Mu. 们需要你的帮助。 Di saat ini 在这时刻， kami membuka hati kami. 我们向你敞开我们的心。 Dan sekiranya pada petang hari ini Roh Kudus telah pun membisik di dalam hati kami. 今天你的圣灵已经在我们的心中对我们说话， Biar kami meresponi bisikan Roh Kudus-Mu. 让我们回应你圣灵的呼声。 Sekiranya ada hal-hal yang kami harus bertobat. 如果我们有什么东西需要悔改， Sekiranya ada apa-apa yang jelek yang tidak harus ada di dalam hati dan pikiran kami. 如果我们的心思里面有什么丑恶的东西，有什么罪， Petang hari ini kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Bapa. 主啊，天父，今天我们把这一切交托在你的手里。 Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. 你是爱我们的父， Engkau bukan datang untuk memarahi kami. 你来不是为了要责备我们， Engkau mau supaya kami benar-benar hidup sebagai pengantin-Mu. 你来要我们真正的活，好像你的心腹。 Engkau rindukan supaya kami hidup sebagai orang bijaksana. 你渴望我们活，好像一个有聪明的人， Supaya kami tidak hidup lagi di dalam 好让我 kekeliruan. 们不再活在混乱中， Tidak hidup lagi dalam 不 kegelapan. 再活在黑暗里， Supaya kami bisa menggenapi segala janji-janji-Mu di dalam hidup kami. 好让我们在生命中能够成就你一切的应许。 Segala tujuan yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. 所有你给我们在这世上的旨意， Kami rindu 主啊，我们渴望 supaya segala yang Engkau janjikan, 所有你所应许的， segala rencana-rencana-Mu yang indah dalam hati 所有 kami, 你 hidup 在 kami. 我们生命中美好的旨意， 都能够。 Kami rindu melihat segalanya digenapi Bapa. 我们渴望看见你所应许的这一切都能成就。 Kami sudah muak melihat jalan-jalan duniawi ini. 主啊，我们已经厌倦一直的看见世界的行为， Apa yang bisa kami terima daripada dunia ini 我们从世界所领受的 hanya penderitaan, 只是痛苦， hanya dosa, 只是罪恶， hanya segala yang tidak dapat membantu kami. 只是那些不能够帮助我们的东西。 Tetapi kami percaya 但是主，我们相信 Engkau mau membantu kami. 你要帮助我们， Engkau mau mengulurkan tangan-Mu 你愿意向我们伸手 dan menyelamatkan kami, 来拯救我们， mengubah hidup kami, 改变我们的生命， membebaskan hidup 使 kami. 我们的生命得自由。 Jadi Bapa Surgawi, 所以，我们天上的 kami 父， mendekati hadirat-Mu petang hari 我 ini. 们今晚靠近你的同在， Kami datang dengan hati yang tulus. 我们带着诚恳的心来， Kami datang dengan rendah hati. 带着谦卑的心来， Kami berseru kepadamu ya 我们 Bapa. 呼求你天父， Berikanlah kepada kami 求你赐给我们 anugerah-Mu, 你的恩典， rahmat-Mu yang baru, 你重新的力量， your 你 mercy. 的怜悯， Berikan kepada kami rahmat-Mu yang baru. 赐给我们你新的怜悯。 Kami hidup di dalam penderitaan, 我们总是活在痛苦 dalam 中， kemiskinan. 活在贫穷中， Tolonglah kami ya 求 Bapa. 你帮助我们。 Kami berseru 我 kepadamu. 们呼唤你主， Terima kasih Bapa. 谢谢你 Terima 主， kasih 谢 Yesus. 谢你耶稣， Datanglah Roh Kudus di tempat 求 ini. 你来圣灵在我们当中。 Petang hari ini penuhilah kami 今晚求你充满我们， dengan minyak yang baru. 以新鲜的膏油充满我们， Minyak Roh Kudus yang baru. 新鲜的圣灵充满我们， Supaya menguatkan kami sekali lagi. 再一次的使我们刚强， Curahkan minyak yang baru ya 向我 Bapa. 们倾倒你新鲜的膏油， Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya 向我们 Bapa. 倾倒你圣灵的力量。 Kami rindu melihat kuasa Roh 我 Kudus-Mu 们渴望看见圣灵的力量在运行， berkarya di dalam hidup kami. 在我们的生命中搅灌我们。 Datanglah Roh Kudus. 圣灵，求你来， Kami berseru kepadamu. 我们呼求你。 Datanglah Roh Kudus. 圣灵，求你来， Curahkanlah minyak yang baru. 向我们倾倒新鲜的油， Curahkanlah Roh 向我们 Kudus-Mu. 倾倒新鲜的油。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，天父。 Kami mendekatimu 我 petang 们 hari 今 ini. 天靠近你， Dan kami
percaya 我们相 dan kami 信， berdoa 我们祈求 segalanya dalam namamu. 所有的一切奉耶稣的名。 Semua yang percaya sama-sama kita katakan 让我们一 amin. 起说阿门，奉耶 Amin. 稣基督的名， Amin. 阿门。 Amin.